Thou shalt have no other God besides me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में खुदा और माबूद को बेजान मुजस्सिमों, तस्वीर और यादगारों में तलाश किया जाता है। तरह तरह की बेतुकी इबादत की जाती हैं। कोई ढोल बजाता है और सीटी तो कोई तालियां पीटता है। मोमबत्ती अगरबत्ती लगाकर खुदा को खुश करने की कोशिश की जाती है, मगर इस्लाम ने इन सारे तसव्वुरात की नफी की है और अकीदे तौहीद एक ऐसी इबादत दी जिसमें किसी तौर पर कोई अजीबो गरीब हरकत नहीं होती, निहायत शाइस्तगी के साथ इबादत की जाती है। मगर दूसरे मज़ाहिब को शायद ये शाइस्तगी और तहजीब पसंद नहीं आती, इसलिए वो इस्लाम में खुदा के तसव्वुर पर उंगलियां उठाते हैं। जो नहीं उठाते वो भी इस प्रोपेगंडे का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, एक सिख शख्स ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से खुदा के तसव्वुर के बारे में अहम सवाल किया। उसका क्या कहना था आपको बताते हैं, और इसके जवाब डॉक्टर साहब ने क्या किया इसका भी अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके आपको बताते हैं। पहले आप इस शख्स का सवाल सुनिए। मेरा मुसलमानों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत वक्त मुसलमानों के साथ गुजारा। एक सवाल मेरे जहन में हमेशा उलझन का बायस बना रहा। मुझे लफ्ज अल्लाह के बारे में हमेशा कंफ्यूजन रही कि अल्लाह कौन है, इसकी क्या तारीफ है। मुझे जो मेरे मुसलमान दोस्तों ने जवाब दिए, मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे मुसलमान दोस्तों ने मुझे बताया इसके मुताबिक अल्लाह की तारीफ बुनियादी तौर पर दूसरे मज़ाहिब की नफी है। The definition of Allah, because to my mind and the way it has been given to me by my Muslim friends and acquaintances, that their definition of Allah basically is negation of other faiths and also non-acceptance of their definition of God as such. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम में अल्लाह की तारीफ को बयान किया गया है, जो ये बताती है कि अल्लाह क्या है और ये भी बताती है कि अल्लाह क्या नहीं है। ये जानना भी जरूरी है कि खुदा क्या नहीं है, ताकि अगर कोई खुदा होने का दावा करे तो हर कोई आसानी से जान सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। जो अल्लाह तारीफ सूरह इखलास में की गई है, इससे बढ़कर कोई अल्लाह ताला की तारीफ नहीं हो सकती, जिसमें कहा गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और उसके बराबर का कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला की 4 लाइन पर मुश्तमिल तारीफ है। ये एक मुस्तनद टेस्ट है जिससे खुदा का मुकम्मल तारुफ हो जाता है। अगर कोई भी खुदा होने का दावा करे या फिर कोई दूसरे मजहब का कहे कि इसका खुदा सच्चा है, तो अगर वो इन 4 लाइनों पर पूरा उतरता है तो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर नहीं उतरता तो ये दावा झूठा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अगर भगवान रजनीश को सूरह इखलास के टेस्ट से गुजारें तो पहली आयत कहती है कि अल्लाह एक है, मगर भगवान रजनीश इस पर पूरा उतरता है, क्योंकि भगवान रजनीश के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदाई के दावे किए। भारत में हजारों लोगों ने कहा कि वो खुदा है। भगवान रजनीश के मानने वाले कहते हैं कि बेशक हजारों लोगों ने दावा किया, मगर रजनीश इनसे अलग है। तो फिर हम अगली आयत पर चलते हैं जो कहती है कि अल्लाह बेनियाज है। भगवान रजनीश की बायोग्राफी पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि भगवान रजनीश बीमारियों से लड़ रहा था। सोचे क्या खुदा अस्थमा, शुगर वगैरह से लड़ रहा था। तीसरा टेस्ट, तीसरी आयत है जिसमें कहा गया कि अल्लाह किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है। भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुआ और 1981 में वो अमेरिका गया। इसने हजारों फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए। वहाँ इसको अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो रजनीश ने दावा किया कि पुलिस उसको जहर दे रही है। सोचे क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा को कोई जहर दे। 1985 में भगवान रजनीश को अमेरिकी हुकूमत ने निकाल दिया। वो भारत वापस आया और पुणे में बस गया। वहाँ ओशो कम्यून के नाम से एक सेंटर खोला। आज अगर आप इस सेंटर में जाएं और इसकी समाधि में जाएं तो वहाँ लिखा है कि भगवान रजनीश कभी पैदा हुआ न मरा, मगर इसने दुनिया का एक विजिट किया। वो दुनिया में 1931 में आया और 1990 को चला गया, मगर वो इसकी समाधि पर ये लिखना भूल गए कि इसको 21 मुल्कों ने वीजा नहीं दिया था। तसव्वुर करें, खुदा इस दुनिया में आया, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और इसके लिए उसको वीजों की जरूरत पड़नी थी। और आखिरी टेस्ट है कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अगर आप खुदा का मवाजना किसी भी शय से करते हैं वो खुदा नहीं, क्योंकि खुदा का मवाजना हो ही नहीं सकता। हम रजनीश को जानते हैं, इसकी सफेद दाढ़ी थी, एक नाक, एक मुंह और 2 हाथ थे। यही सब बाकी इंसानों का है।
تو جب ہم خدا کا کسی بھی شخص یا شے سے موازنہ کر سکیں اسی لمحے ہم پر آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں خدا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ خدا آرنلڈ شوازنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، آرنلڈ کو دنیا کے سب سے طاقتور شخص کا خطاب ملا تھا، مگر جیسے ہی آپ آرنلڈ کو خدا سے موازنہ کر سکیں تو سمجھ لیں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ That the moment you can compare God to anything in this world, He is not God. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. We know Bhagavan Rajneesh. He had a white beard. Like the human being, he had 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 2 hands. The moment you can compare God to anything in this world, He is not God. اس شخص کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ نے سوال کیا کہ لفظ اللہ دوسرے مذاہب میں خدا کے تصور سے متصادم کیوں ہے۔ در حقیقت یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا تصور دوسرے مذہب سے متصادم ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کے طرز عمل سے متصادم ہے، میں اس بات سے متفق ہوں، لیکن دوسرے مذہبی صحیفوں سے متصادم نہیں، کیونکہ بدقسمتی سے اکثر مذاہب کے پیروکار چاہے وہ عیسائیت سے ہوں یا ہندو مت سے، وہ اپنے صحیفے نہیں پڑھتے۔ اگر آپ اپنے صحیفوں کی طرف واپس جائیں تاکہ خدا کے تصور کو سمجھ سکیں تو کوشش کریں کہ ڈھونڈیں ان کے صحیفے خدا کے تصور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خدا کے تصور کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو نہ دیکھیں بلکہ ان کے صحیفے پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سکھ ازم کیا چیز ہے تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو گرو گرنتھ پڑھنا ہوں گی۔ اگر آپ گرو گرنتھ کا پہلا چیپٹر اور پہلی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ سچا ہے، وہ ابدی ہے، وہ ڈر اور خوف سے پاک ہے۔ سکھ ازم بطور مذہب ایک خدا پر یقین رکھتا ہے، اس میں بت پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سکھوں کے صحیفے پڑھیں تو اس میں خدا کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، اس کو خالق، رحیم، کریم، واحد گرو بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صحیفوں پر واپس جائیں تو خدا کا تصور اسلام اور سکھ ازم میں ایک ہی ہے۔ ایسے ہی آپ ہندوازم میں واپس جائیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں، اس خدا کے کوئی ماں باپ نہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے ہندو بت پرستی کرتے ہیں۔ میں ویدوں کی بات کر رہا ہوں، ویدوں میں منع کیے جانے کے باوجود بت پرستی کی جاتی ہے۔ ہندو اسکالر کہتے ہیں کہ عام لوگ خدا کا تصور نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے فوکس کے لیے آگے بت رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر توجہ مرکوز کر کے عبادت کر سکے۔ جب مذہب میں زیادہ اونچے درجے پر پہنچ جائیں تو بت پرستی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ان پنڈتوں سے کہتا ہوں کہ ہم مسلمان پہلے ہی اونچے درجے پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہمیں فوکس کے لیے کسی بت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوازم کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ہندوؤں میں بھی کچھ فرقے ہیں جیسے آریہ سماج ہے جو بت پرستی بالکل نہیں کرتے۔ ایسے اگر آپ عیسائی صحیفے پڑھیں تو اس میں بھی بت پرستی کی اجازت نہیں، مگر کیتھولک اپنے چرچ میں خدا کا بت لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسس خدا ہے، نعوذ باللہ۔ Because the scholars of Hinduism, they tell that, see, Brother Zakir, you know, at the lower level, people don't understand, so for concentration we require the idol. When we reach a higher level of consciousness, then idol is not required. So I tell this Hindu Pandit, we Muslims have already reached the higher level of consciousness. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عیسائیت اور اسلام میں جیزس کا تصور ایک جیسا ہے، مگر بہت سے عیسائی کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہے، مگر بائبل کو پڑھیں تو اس میں ایک بھی غیر واضح آیت نہیں ہے جہاں جیزس خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ اگر کوئی کسی بھی ایسی مستند آیت کی نشاندہی کر سکتا ہے تو میں آج ہی عیسائی ہو جاؤں گا۔ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں، میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہوں وہ میرے لیے باپ کی مرضی ہے۔ اور عیسائیت میں فادر کا لفظ خدا کے لیے استعمال کیا گیا، جس کو عیسائیوں نے خونی رشتہ باپ بنا دیا۔ در حقیقت جیزس تو مسلمان تھے۔ بک آف ایکٹس میں لکھا ہے، اے اسرائیل کے لوگوں، ان الفاظ کو سنو، یسوع ناصری، ایک آدمی جو خدا کی طرف سے معجزات اور عجائبات اور نشانات کے ساتھ تم پر گواہی دیتا، جو خدا نے اس کے ذریعے تمہارے درمیان دکھائے، جیسا کہ تم خود جانتے ہو۔ یہودیت اور عیسائیت کے صحیفوں کے مطابق بھی خدا ایک ہی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ میرے علاوہ تمہارے دوسرے معبود نہ ہوں گے، تو اپنے لیے کوئی بت یا مشابہ نہ بنانا، جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے پانیوں میں، تم ان کے سامنے نہ جھکنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا، غیرت مند خدا ہوں۔ It's mentioned Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke,
chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि खुदा के तसव्वुर के बारे में मजीद जानना है तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाया जिसमें आपको खुदा की तारीफ बताई। दुनिया के बड़े मज़ाहिब में खुदा के बारे में एक ही तसव्वुर है। हम एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, और हम सिर्फ इसी की इबादत करते हैं और किसी और से उम्मीद नहीं रखते। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।